Por lo menos 500 nga mga motorcycle riders di ka nga magkalain-lain nga partehan Pilipinas. Andi na tong syudadhan Borongan niyanan Hunyo 28 para ni kaduhangan katampusan nga adlaw han Eastern Summer Loop 2026. Ang aktibidad nga gintawag tourism ride in may panuyo bisitahon. Ipakilala ngan suportahan ang mga lokal nga turismo o tourist destinations ngan mga produkto nga makikita han Leyte Samar. Gintikangan han aktibidad didahan Hunyo 27 kundi naglibot ang mga riders sa iba-iba nga mga tourist destinations dito sa Leyte. Ira igin bisita ang pipira nga kilala nga mga pasyadahan han nasabi nga probinsya. Hunyo 28, nagpadayonan era biyahe ngan hiya partihan Samar, kundiin ang syudadhan Borongan in usahang mga lugar nga iraging bisita. Era igin pakita ngan igin promote og igin pakilala ang natural nga kaanyagan, kultura ngan turismo han probinsya. Ang Leyte Summer Loop in Gintikangan panuyo nga mapakusog ang turismo ha Eastern Visayas. Pinaagihan koordinasyon han mga motorcycle riders di kang ha iba-iba nga parte han nasod. Labot laha paghatag hinigayon ha mga riders nga makabisita ha bago nga mga destinasyon, gintutuyo gihapon hini nga aktibidad ang pagpakilala han lokal nga mga kultura, produkto ngan mga pasyadahan ha bugos nga rehiyon. Pag-abot han mga riders sa Borongan may ada mga foods ngan souvenir booths nga andam magserbisyo ha mga partisipante ngan mga bisita. Naghatag inihin higayon ha mga riders nga maka-eksperyensya o makatadihan lokal nga pagkaon ngan makapalithin mga produkto nga ginhimo han mga lokal nga negosyante. Ginlalauman ini nga aktibidad nga magpapadayon para makabuligha pagpakilalahan turismo ngan pagsuporta ha mga lokal nga negosyo. Ngan ha parehas nga higayon, gimpapakusog ang pag-urusa hang motorcycle community ha bugos nga Pilipinas. Di ka nga syudad diton Borongan, Francis Abolgas, Eastern Samar News Service.